Okay, Assalamualaikum and hi semua. So let us continue with chapter 5.2 alkene, but this time saya akan cover semua mekanisme yang ada dalam topik alkene. Okay, so learning outcome yang saya akan cover adalah ini, outline the mechanism for C1, which is C1 tu adalah dehydration of alcohol, and then I will explain the addition reaction of alkene punya mechanism. Okay, sebab saya kena illustrate mechanism for electrophilic addition of G4 and GV. Okay, so G4 adalah hydrogen halide. That's mean addition of hydrogen halide ada mechanism. And then addition of acidified water pun ada mechanism. So total mechanism in alkene ada 3. Alright, so let us start. Okay, so mechanism preparation of alkene dulu kita start. The first one adalah dehydration of alcohol. This is the name of the reaction lah. If you still remember, kita akan remove water, okay, from this reaction, and then since kita remove water, so itu adalah elimination reaction. Okay, so this is the mechanism yang saya nak tunjuk lah. Okay, I have this alcohol, okay, reacted with concentrated sulfuric acid and reflux. Okay, so actually ini 1, 2, 3, 4 carbon. So sebenarnya walaupun dia naik ke atas tapi dia still 4 carbon. So this is 2 butanol. Okay, so OH berada pada carbon number 2. Alright. So first thing adalah saya akan identify dulu produk dia. Okay, so that it will be much easier for me to determine the product later on lah. Okay, so kita tahu kita akan remove water. So kita akan remove this OH here. Tapi H yang dekat mana? Kan H yang kita kena remove adalah H di carbon yang sebelah. Tapi kat sini kita ada dua pilihan lah. Sama ada H di carbon ini atau H di carbon ni. Okay, and then kita belajar rule dalam elimination reaction. We need to follow rule. Selzniff rule. Okay, so Selzniff rule cakap kalau kita remove kalau kita punya carbon-carbon double bond tu ada banyak alkyl group attached to it, that means dia akan jadi major product. Okay, so kita draw satu-satulah. So let's say lah kita start with this hydrogen here. So this hydrogen and this OH kita akan remove. So kita akan form double bond here. So let us draw the product dulu. Dia jadi CH2, C. H atas ni masih ada, and then CH2. Lepas tu bonded with CH3. Okay, that is our first product. Our next product adalah bila kita ada this hydrogen and this OH, kita remove, then we will form double bond tengah ni lah. Okay, so kita pun tulis balik CH3, CH, double bond CH, and then CH3. Okay, so over here tinggal CH je sebab one of the hydrogen here kita dah buang sekali, remove together with OH. Okay, so our side product adalah H2O. Okay, so kita ada dua produk sekarang. Sama which one major, which one minor, kita kena determine lah ikut rule Selzniff. Okay, so this carbon-carbon double bond bonded to one alkyl group only. Okay, while this carbon-carbon double bond bonded to one and two alkyl group. Okay, so in Selzniff rule dia cakap carbon-carbon double bond bonded to more alkyl group more stable. So dia akan jadi major product. So kita label this is our major product. And then this one should be our minor product. Okay, so now kita dah tahu which one major, which one minor. So saya nak ajar kamu buat mechanism for major product sahajalah. Okay. Alright, cara dia sama je minor product pun. Cuma pemilihan hidrogen tu yang akan menentukan dia lah. Okay. Alright, so dia ada step by step tau this mechanism. Okay, awal-awal ni saya akan ajar step by step, but later on you can macam gabung semua. Okay, so step 1, protonation of OH group. Okay, so kita tahu daripada kita punya reactant dan produk, we can see that this OH kita akan remove. Okay, so but to remove this OH, kita kena protonate dulu. Okay, protonate tu maksudnya kita kena tambah hidrogen dekat O ni. Sebabnya dia macam ni, COH bond ni, bond dia strong.
Okay, so dia strong bond lah. Okay, bonding dia kuat. So, kita tak boleh simply nak putuskan dia macam tu, tak boleh. Okay, so you have to remember kalau OH bond ni dia kuat, so tak boleh putuskan macam tu. Usually kita kena protonate dulu. That's mean kita tambah hidrogen sini, then dia akan jadi plus macam tu. So, this bonding akan jadi lemah balik lah. Okay, alright. So, kita start with protonation of OH group. So, kita start dengan structure kita lah. Okay, so kalau kamu perasan, saya dah mula kembangkan H tu keluar. So that later on easier for me to show dia punya pergerakan. Okay, so nak protonate, kita kan ada reagent kita, concentrated H2SO4 ni, kita tulis sebagai HOSO, HOSO3H. Okay, so ini susunan sebenar H2SO4 lah. Kiranya H bonded to O, okay, O S bonded to OO ni, okay, and so on. Alright, so sekarang kita nak buat protonation. Protonation kita adalah kita akan H ni akan masuk ke O ni lah, okay, and then saya ajar kamu arrow nak start dari mana. So saya cakap arrow nak start dari H pergi O ke dari O pergi H. Okay, so kita ingat balik rule untuk start arrow mesti start dari kaya elektron. So, between this H and this O, yang kaya elektron adalah this O sebab dia ada lone pair. Okay, so you have to show dia punya lone pair and then arrow from lone pair pergi ambil hydrogen. But, macam saya cakap tadi, kita nak protonate, kita nak hydrogen je kat sini. Kita tak nak this whole thing here. Okay, so bond H dan O ni kena putus. So, kalau nak putus this bond, next thing we have to think adalah siapa yang akan dapat elektron yang dalam ni. Adakah H yang akan dapat atau O yang akan dapat. That one depend on electronegativity. So H dengan O is more electronegative. So that's mean when this bond break, O will get the electrons. Okay. Alright, so we can start to draw our product lah. Okay, so saya dah ajar kamu this arrow here means we use this lone pair to form a bond with H sebab one bond consists of 2 electron and then this bond will break lah. Okay, and O akan receive the lone pair. Okay, so kita draw balik our product. Okay, so sekarang O ni dah positively charged. Okay, so kenapa dia positively charged? Sebab tadi formal charge dia lah. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5 elektron keliling oksigen. Tapi oksigen ada 6 valence elektron minus 5, so equal to plus 1. That's why the charge is plus 1 lah. Okay, alright. And then next one adalah kita kena draw ni pula apa hasil dia. Okay, this hydrogen dah masuk sini. Okay, tapi next one adalah osoh tu. Okay, so plus OSO3H negative. Okay, I will put the negative dekat oksigen sebab elektron ni oksigen yang dapat. Okay, so oksigen bercharge negative. Alright, so if we look at this side, semua neutral kan? Okay, this side ada satu positif, ada satu negatif. So, combine together dia jadi neutral juga. So, balance yang kita punya charge. So, maksudnya betul lah kita punya mechanism tu. Okay. Alright. So, now this alcohol, okay, dah protonated. Ini kita masuk protonated proton kan. That's mean kita tambah H. Okay. So, bila dia dah tambah H tadi, kita cakap this bonding dah mula lemah lah. Okay, that's mean we can break this bond. Okay, so the next step adalah formation of carbocation. Okay, so how to form carbocation? Tadi dengan cara bond ni break lah. Bila bond ni break, dia jadi carbocation. Okay, so when this bond break, ini isu lagi. So, arrow daripada bond pergi ke carbon ke, daripada bond pergi ke O. Okay, so you should be able to answer this dengan confident. Okay, C dan O is more electronegative. So, O akan tarik elektron. Okay, so dengan lebih kuat lah. So, bila this bond break, okay, elektron yang dekat bond ni akan dapat dekat oksigen. Okay, so arrow kamu pointing towards oksigen lah. Okay, not the other way around. Okay, so when we break that bond, okay, we will form carbocation. Okay. Alright, so this carbon akan jadi carbocation sebab the 2 electron in the bond yang dapat adalah oksigen. Okay, so dia tak dapat apa-apa elektron, so dia jadi charge positif. Lagipun kita boleh kira formal charge of carbon lah. Okay, valence elektron carbon 4 tolak dengan
1, 2, 3. Okay, so 4 tolak 3, so equal to plus 1. So that's why charge dia plus 1. And then other than that, kita kena draw water jugalah. Okay, kita ada water. Kan tadi kita cakap dalam kita punya reaction, dehydration of alcohol means kita remove water. D tu buang, hydration tu water lah. Okay, so kita remove water. So inilah water yang kita remove tu. Okay, so now this oxygen dah ada 2 lone pair. Okay, so kalau kita tengok charge pun balance. Ini positif sebelah kiri, ini positif sebelah kanan. Okay, done. Alright, so kita dah form this carbocation. Next thing adalah you have to identify what is the class of this carbocation. Okay, sebab class of carbocation dia penting. Later on ada certain reaction yang kamu kena buat shifting lah. Okay, so belum, not this one, example 2 lah. Okay, so kita check dulu class of this carbocation. This carbon attached to 2 carbon. So maksudnya carbon tu adalah secondary carbocation. So just write down this is secondary carbocation. Alright. Okay, so sebabnya kita kena fikir nanti ada possibility untuk shifting tak? Shifting tu that's mean possible tak untuk kita daripada secondary carbocation untuk form tertiary carbocation. Sebab kita belajar carbocation tertiary is more stable than secondary. So kita prefer untuk jadi tertiary lah kalau boleh. Tapi masalahnya this carbocation kalau lah kita pindah sebelah kiri pun lagi teruk kan. Dia carbocation sini, so maksudnya dia akan jadi primary. Kita tak nak. Okay. What if kita pindah this carbocation pergi sini. So ini 1, 2 juga. Okay, secondary juga. So tak ada point lah. Okay, so maksudnya memang kita biarkan dia je sebagai secondary carbocation. Okay, so next step adalah kita nak form double bond lah. So, okay, kita dah berjaya remove water. Next step kita nak remove double bond. Okay, so step yang ketiga. Okay, so step yang ketiga which is our last step adalah formation of alkene, deprotonation. Okay, so kita akan bawa turun kita punya carbocation ni dekat bawah ni. And then apa yang kita akan buat adalah kita akan deprotonate. Deprotonate means kita buang hydrogen. Kalau tadi protonation kita tambah hydrogen, deprotonate remove hydrogen. Okay, so kita tahu we want to form double bond. Okay, and from our product, major product kita carbon-carbon double bond kita sini. That means kita remove this hydrogen here. Okay, so deprotonation yang kita nak buat ni pun mesti pilih hydrogen yang betul lah, which is this hydrogen. That's why saya show this hydrogen lah. Okay, so kita akan remove this hydrogen so that we will form double bond dekat tengah tu. Okay, so nak remove hydrogen ni, kita kena guna apa? Okay, so kita kena guna balik kita punya acid tadi. Okay. So, acid kita tadi ni kan, osoh ni sentiasa ada lah dalam solution tu. Okay, walaupun saya tak tulis dia dekat step tu, tapi dia nak pergi mana kan? Dia duduk dalam solution tu lah, osoh tu. So, that osoh, dia nak back to dia punya keadaan asal. So, dia akan ambil this hydrogen and then dia akan form double bond sini. So, kita buat plus OSO3H, the negative. And then arrow from negative, pergi ambil this H and then this CH bond will break and then we will use the bond to form a new bond between carbon and carbon. Okay, so our product should be, okay, so kita akan dapat balik kita punya HOSO ataupun you can just write it as H2SO4. Okay, so this is the major product yang kita nak tadi. Okay, so if you want to form a minor product, cara dia sama je, step 1, step 2 sama. Cuma for step 3, instead of pilih this hydrogen here, kamu kena pilih hydrogen yang dekat sini. Okay, and then you will form double bond dekat sini lah, sorry. Okay, alright. So, itu sahaja untuk mechanism for preparation of alkene. Okay, so start dengan protonation, okay, and then formation of carbocation, and then formation of alkene. Untuk bond breaking, arrow dari mana ke mana, siapa dapat elektron, itu semua ikut apa yang saya dah ajar dekat kamu hari tu lah. Okay, so this is for example 1. Thank you.